Hello everyone, here Jagannath. I am Srikant and welcome to my channel. Wow. खुशी तो फाइनली भाई 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 10 पला बने Look at this beautiful view. Yeah, bro. ସମସ୍ତଙ୍କ ଗାଲି କେବେ ଆଶୀର୍ବାଦ ସେଥିରେ ଯେହେତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉତ୍ସବ ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଘର ପଡ଼ବା ଆଉ ଆଜି सत्य ମଧୁଶାଳାକୁ ଚାର ଧାମ देखी भारती देव मधुशालाକୁ चार धाम समझना पड़ता है रिश्ता अच्छा नहीं है संकेत तुझे देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम ରାବଣର ବାହାନ ଏଇଟା moments later नंबर फ्रूट बियर
ସୁଲଭ ଦରରେ ଅନେକ ମାଲ ଉପକରଣ ସାମଗ୍ରୀ ଚୁଡ଼ି କମ୍ପ୍ଲେଟ୍ ପ୍ରେରଣା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ ଦେଇପାରିବେ ଆପଣ ପରିବାର ସହିତ ମେଳା କିଣିବାକୁ ଆସନ୍ତୁ ଓ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଖାଇବାର पैसा दिया बजान भी पैसा दबा ए पीने था ए पीने था खरी था फोन टा काढो वीडियो करो चेष्टा करी दी ओहो समस्त दिसुडी ए डेटा ए जती आवलिया येड्या तुनाला हबनी नाही नाही उजिना आम्ही उठायला हाय सत्य लाईक्स यू 1 2 3 पैसा वगैरे बदल
Nagar district. The dam is so beautiful and flanked by blue peacocks and a 1.5 kilometer long dam over River Kuaria. It is a medium irrigation project and a water reservoir. The natural beauty of the Kuaria is best time to visit during sunrise and sunset. There is a deer park having more than 100 spotted deers added to its attraction. Next, the dam has a viewpoint for tourists where one can see the entire dam, the scenery beauty of the hills, river forest, and deer park attracts visitors during winter.